Okay guys, pakita ko lang sa inyo yung Rusi na nabili ko. Itong motor na nabili ko, 4.5 lang po yan. Pakita ko sa inyo. Medyo makinis pa. Yung sidecar, nabili ko lang po ng 2.2. Ayan, ganda pa. Okay pa. Yan, nakamags din po yan. Okay, ganda pa. Pwede na pang bardagulan. Ayan. Ay, maganda pa. Makinis-kinis pa tong Rusi na nabili ko guys. Ayan. 4.5 lang po nabili to. Ayan. All stock. Wala pa nabubuksan. Ayan. 2018 model. Then, maganda pa.